कित्याक लागून नोटीस कित्याक दिता नोटीस दिला ताका नोटीस दिला कित्याक म्हणटात की बाबा तुमी हांगा वायलंट जावपाक जायना नाका म्हणना ते बरें म्हणटात हांगा लोक जमा जाले सुद्दां जाल्यार वायलंट टर्न मारून समजा आता कित्याक आतां कितें बरोवन दिल्लें आसा तुजें की बाबा हांगा समज चड लोक कलेक्शन जाले जाल्यार त्रास जातले म्हणजे लोक हे आमचे वॉलंटियर्स जाय ना वॉलंटियर्स ताका कितें म्हणून लागना पूण हांव कितें म्हणटा सर तुमकां की हांगा समज लोक कलेक्शन जाता हे समज एक हे जाता जाल्यार वेगळी गोश्ट हे आमकां तुमी न्याय करना आमी आतां सर आमी कितें सांगूंक सोदता बाबा पूण आमी उलयन सांगला लोकांक की तुमी हांगा कलेक्ट जायनाका हांगा येनाका आयज आमी लोकांक सांगला नाल्यार लोकांक मेमोरेंडम म्हणल्यार दी मरे मेमोरेंडम हांव अशें कशें दिवं आमी सांगला तांकां दिल्ल्यात हाडलेलें आहा धाडला न्हू तांकां तुमच्या ऑफिसान धाडला तांकां मामलेदारा पासून दिला आमी तुमकां पावला खबर ना म्हाका पावला तुमकां दिल्ल्या मागीर कलेक्टर दिल्या पूण हें तुमकां दिसना इंडस्ट्रीज जाता ना हांव दुसरें कितें म्हणटा तुमकां समज लोक जमलेले आहा घडलेले आहा जाल्यार तेतून आमी आयज एक न्याय मागूंक सोदता आनी तितूनय तुमी अशें करून करपाक सोदता दोन दिवसां तुमी ग्रावंड वगैरे बरें आमी कितें म्हणटा सर लोक बीन येयला पयसून लोक येता त्रास करता स्लोगन मारतात वेगळी गोश्ट हें आमच्या म्हाज्या एक प्रेशर तुमी करून दिना जाल्यार कितें कंटेनमेंटान तुका रिटेन करता तुका आदार मेळटा आनी खंयचे आनी तुजें हें कितें ट्राय ते कितें आहा पळय ते तूं कर पूण हांगा जर तुका कंटेनमेंट करपाक मेळच ना ते आमी तितूनच आहा न्हू आमी रेड करना न्हू ताका लागून आमी डेप्युटी कलेक्टर कडेन परमिशन मेळ्ळें आनी तूं खंयचो डेजिग्नेटेड प्लेस आसा पळय थंयसर वचून तुका प्रोटेक्ट कर हांगा तर प्रोटेक्ट करपाक मेळना कंटेनमेंट हांगा लोक इनसायड जातले हय आमी हंगर स्ट्रायकाचेर आमी केल्लें आहा आमी म्हणून सांग आमी इंटिमेट केल्लें आहा कित्याक लागून आमी हंगर स्ट्रायक सांगात स्ट्रायक फॉर वॉट रिजन आं ओके बरोबर आमी आमचो डेप्युटी कलेक्टराक आपयलो एक 10 दीस आदी आमचो आमचो PS बाबा डायगो खंय हाडलो आमचे हांगाचे थोडे लोक आसले पयलीं मागल्यार पयले म्हणून आमी हांगा तांकां आमचे नांदूर स्पोर्ट्स क्लब आहा तेजे खातीर आमी तांकां मीट केली ते बाबडे आयले आमी तांचे कडेन आमची मागणी केली की बाबा सर आमच्या ही एरिया तुम्ही अजून लॉकडाऊन केला केन्ना ओपन करपाक पळयलो आपण एक 10 दिसान आमी हे केल्या 10 दिसान आमी आतां हे 10 दीस तर आमी जे 2 म्हयने जे आमचे लोक हांगा भरलेले आसा तेंची कितें करपाचें कितें कितें मागणी आहा तर आमी सगळे काम रावन तांकां सांगलें की बाबा ते 16,000 रुपये जे लेबर तेंच्याक आयिल्ले ते तुमी तांकां दियात आमी 2 महिने आमी जे काडलेले आहा ते बाबा तुमी आमकां माफ करून दियात सॉरी 2 महिने हांगा काडले आमच्या इलेक्ट्रिसिटी आमकां एक वेवस्था करून दियात 3 महिन्याचे वेवस्था करा 3 महिन्याचे आमकां उदकाचे बील वेवस्था करा हे लोकांक आनी एक सिलिंडर जाल्यार तुमकां सिलिंडर दिया ते कशें आहा ते भितर कोण आसा हांगा ते लोक बरे भायर गेला 1000 लोक भायर गेला तेंचे करना जाय मनीस हांगा रावता हांगा त्रास झगडो जाता तांकां तुमी लागले तुमी तुमच्या हातांतल्यान भरून आनी ताणें बरें हांव तुमी डिस्टर्ब घेवंक पडटलें ताका बिगाडटलें तुमकां दिसता लागना तर तुमी बरें हांव तुमकां सदांच मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर तुमी आपलो सारको पालन करीता काम करीता आमी नजार वचना आनी आमी सगळ्यांक सांगूंक हांव म्हणटालो कितें तांकां जागा सांगना आमकां एक आश्वासन एक डेट दिया आमकां बाबा एक 8 दिसान 10 दिसान तूं सांग 20 दिसान आमकां डेप्युटी कलेक्टर कडेन म्हणटा न्हू रेग्युलर काम कर आमी 15 दिसान तुमकां आमी हें करता फायन आनी 3 दिसान रावपाचें 15 दीस 15 दिसान हांव सांगतालो 15 दिसान मागीर जाल्यार नेहमी आमची सगळी चॅकअप जाला तुमी सांगला 100% आमची चॅकअप केल्लें ना 100% आमचें चॅकअप जाल्लें आसा आनी तुमी जशें आमी दुसरें गेले जाल्यार तुमचे 300-400 दिना
एक दिवसात 24 आवर्स चेक करून दितात. दोनशे तीनशे मनशा ही दिसाने दुसरे दिवस चेक एक दिवस चेकअप करतात. आमचे हंगाम जाणे 30 जाण 50 जाण किती तरी तुमच्या दिवसा आम्ही किती 50 30 असे करून तर आमच्या बाकीचे सगळे हेच करायचं 100% चेकअप झाले वरून 100% आम्ही त्यांना तुम्ही असं सांगू तुमचा 100% आमचा काय चेकअप झालं ते तुमचीच महिला आणि समाज जबत असलेल्या नाही चेकअप कर तुमच्या तिथे ऑपरेशन जाय आम्ही करून दिला आम्ही राहून उद्या करून तुम्हाला दितात की बाबा इथे घरात आम्ही पहिली समजू नये एक घर तुम्ही चेकअप केले 1 2 3 4 असे करून तर एक चेक केलं 2 चेक केलं माझे जरा 7 8 म्हणजे 12 13 18 19 असे मिक्स जाऊन ते फाटून येऊन आयुष्य मंत्रालयाला आम्ही तसे करूया आता पण मीटिंग झाली तुम्ही असलेलं मग कुटुंबा रवींद्र भवन आता आमच्या 100% चेक झालं आणि आपण चेक करून देतो आपल्याला आम्ही 5 दिवस आपण घेऊन आजचे 10 प्रमाणे काही सांगा सर आणि किती रॉंग करतो सांगा आम्ही थोडं आमच्याला बोलतो ना आमच्या लॉरन तिथे त्रास झाला सर वेगळं आमच्या म्हणतात आम्ही काय आम्ही आम्हाला भरलेलं आम्हाला बरं येत नाही आम्हाला भरलेलं आहे आता सर तुला एक सांगू हे आणि महिना झाला ना लोकांना सांगितलं म्हणतले त्यांना खावतात ना हे भुरग्यांक भितर 20 वर्सां एअरपोर्टार काम केला पळय आज जितक्याक पैसे मेळना तेका हांवें कित्याक लागून तरी तुमकां मेल केला न्हू ते आमी ऑलरेडी पळयला आमी एक्शन घेतले ओके आनी तेजेर ऑलरेडी केसीस हांगा कमी जायत चल्ले आसा ओके कमी हे जातले तेजेर आमी इमिजिएटली तेजेर आमी एक्शन घेतले केवांचे सगळे जे आसा ते गव्हर्मेंटान करपाक जाले आमी एक्शन घेतात आमकां कितें आनी सुरस मेवता जाल्यार खंय तरी एक हितू जाता जाल्यार सर आमकां कांय हें ना की डिपार्टमेंट वायज या आमचे मशिनरी तुमचे कांय हें करपाक आनी आमी पयलीं तुमकां सांगून दिलें ही पिसफुली आमची ही आसतली कित्याक एक गव्हर्मेंटाक जे आमचे हेड ऑफ गव्हर्मेंट आसता तांकां कळपाक लागून रियली आमकां त्रास जाता म्हणून आमकां कांय अशें लोकांक बिलोंक हें करून अशें आमचें कांय नासलेलें आमी बाकीचे आमचे जे तुमचे ऑथॉरिटी आसा तेंचे लागीं आमी सांगलेलें आसा कित्याक जाता इतलें नाल्यार आमकां अशेंच दवरतले सर अशें जाता जाल्यार 2 म्हयने काडले तुमकां आमी ते भशेन सांगलेलें मांगरांतल्या लोकांनी आवरण अजून ऑलमोस्ट आतां 2 म्हयने जायत आयल्ले आसा आनी केसीस ज्यो आसा त्या पयलीं जश्यो आशिल्ल्यो तश्यो आतां ना तेका लागून आमी म्हणटाले सर आनी तुमी पयलीं जेंटली पयर तुमी सर जेंटली आमकां सांगलें की आपूण आतां एक 8-10 दिसांनी सोंपयता येस हांव तुका तेंच सांगता 100% आमी आयका सर शेवटचे थोडे दीस आसा ते तितले तुमी हें करा बेगिनान बेगीन ते आमी जश्यो केसीस झिरो जातल्यो डेफिनेटली आमी हांगा ते सगळे नॉर्मल करतले मान्य सर तुमी तेच सांगतालो जे भाशेन आमचें सांगलेलें आमी तशें तुमकां स्टार्टींग पयलीं काय म्हणून 2 करपाक पडलें आमी पयलीं आमी तुमकां दिवंक ना की बाबा आमी बुकारतालाचेर बसतले म्हणून आमी तुमकां सांगलेलें सर मागीर तुमी म्हणलें ना आमी 8-10 दिसां सोंपयता आमी तुमचें पूर्ण हें करून आमी तशें आमी तुमकां पयलीं आमची कितें मागणी आहा आमकां कितें हेल्प जावंक शकता ती आमी तुमच्या लागीं दिली दुसरे दीस कोण तरी आमचो MLA ऑनेबल MLA येता आनी ते सांगता की बाबा आमकां 15 ऑगस्ट पर्यंत आपूण पळयता कशें जाता तें हांगा लोकांचें तें सांग आमी तुमचेच उतराचेर करतालो या तर पयलींच 15 दीस सांगता जाल्यार वेगळी गजाल जाताली जे आसा ते बंद करपाचें जें आसा ते बेस्ड ऑन आमी सायंटिफीक आमचे ते हे दोतोर जेन्ना आमकां रिकमेंड करता केसीस ना आनी हांगा आमी ओपन करूंक शकता त्या टायम आमी डेफिनेटली ओपन करतले आनी ऑलरेडी केसीस हांगा कमी जायत सारक्यो सिंगल डिजिटार आयिल्ल्यो आसा 100% हांव जाणा म्हणून सांगता सर आतां म्हाका दिसता आनी थोडेच दीस उरल्या व्हेरी फ्यू डेज आर रिमेनींग आनी ताच्या उपरांत डेफिनेटली आमी आमकांय हांगा बंद दवरून तुमी वाचला म्हाका खबर ना वाचला काय ना वाचला हांवें सगळें वाचलें हें वाच म्हाका तुमी सर मातशें प्लीज सर
तुम्ही म्हाका हेजेर कितें आहा तें एश्युरन्स दिया, तुमी कशें आहा तें तुमी सांगा, कितें आहा तें म्हाका आमकां सारकें अख्खण हें जावपा जाय. तुमी हेजेर आमकां एक प्रूफ करून दिया, नो प्रॉब्लेम. आमकां हें करपाचें ना सर, म्हणजे आमकांय भुरगीं बाळां आसा, मरपाचें ना आमी. तेजेरूच हांवें तुमकां सांगलें की आमी ऑलरेडी हांगा सिंगल डिजिटार आयिल्ली आसा केसी. आमची सर सर तुमी आमची कितें कितें मागणी आहा ती पयली तुमी आमचे 10 पॉयंट आहा ती तुमी ते वाचले ते हेजे तितून आहा कितें कितें एक दोन एक आम्ही हेजेर कितें रॉंग म्हणजे बरयला तुमकां हे आमचो पिसफूल स्ट्रायक आसतलो की सर तुमी जायते तुमी हे केली पुलीस ऑथॉरिटी तुमी मामलेदार तुमचो डिपार्टमेंट बरें काम केलें पूण वयल्यान तुमकां कितें तरी सारकें मेळपा तांकां कळपा लागून आमी हांगा वचता. आमी एक पासून अशें चिंतूना की तुमकां कितें त्रास करपा जाय न्हय अशें म्हणून आमकां त्रास आमी करून घेता की बाबा हांगा ती कितें तरी लोकांक दिसपा जाय, गोवोरमेंटाक कितें तरी दिसपा जाय, एक सिनियर ऑथॉरिटी कितेंय बिजी आसता कामाक खंय तरी एक स्टेप घेवन हें करपाचें आनी अशेंच रावन वयतले आनी अशेंच हांगा आनी म्हाका थोडे दिसान हांगा मरपा लागतले लोक. हांगा तुवें जे कितें पॉयंट म्हाका दिल्या हय सर ते डेफिनेटली वी वील पुट बिफोर द गव्हर्नमेंट. आनी आतां ते जे म्हजे लागीं जे आसा ते म्हाका दिसता तुवें कोणाक भायर वचपाचें आसा ते आमी ऑलरेडी अलाव केल्ले आसा. हांगाचे 1000 लोक गेला आसता सर तुमी मेळून तुमी आतां 1000 तुमी हें केलां म्हाका मानता सर. सो आमी डेफिनेटली तुमचे अशें ना की आमी तुमी केन्ना आपयता तेन्ना वी आर ऑलवेज हियर. मामलेदार आसा पुलीस वी ऑल सो म्हाका दिसता हातून हे एश्युरन्सीस जे आसा ते आमी हेतून नोट डावन केल्ले आसा ताजे आनी आमी डेफिनेटली ताजेर हें करता वी आर वर्कींग ऑन दॅट. आनी सिन्स केसीसूय ज्यो आसा त्यो कमी जायत चल्लेल्यो आसा सिंगल डिजिटान आयिल्लो आसा नंबर आनी येत्या काही दिवसांत एज सून एज डॉक्टर आमकां फेवरेबल रिपोर्ट दितलो आमी डेफिनेटली लिफ्ट करतले. इट इज नॉट दॅट की आमकांय हांगा दवरून बाबा बेश्टे बंद करून दवरपाचें आमकांय हें ना. सो जशें काहीच दीस लास्ट थोडेच दीस उरलेले आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 म्हयने तेंच्यांनी बरे भशेन रावन हांगा काडिल्ले आसा आनी लास्ट थोडे दीस उरतना तेणी अशें करचें न्ही. आमी करना आमी करपाक सोदना सर आनी आमी करना जाल्यार ते घाय जायना. सो बरें जालें यू जस्ट टेक इट बॅक. मिडियानूय सांगिल्लें आसा. सो प्लीज थोडे दीस राव यू सी म्हणलं केन्ना पर्यंत जातलें थोडे दीस राव सांगता केन्ना थोडे दीस तुमी म्हाका सांगा तेन्ना एक स्टेप घेवपा जाय कितें तुमी म्हाका थोडे सांगा. दीस राव हार्डली थोडे हार्डली हांव तेच म्हणटा सर हांव कितें आतां तुमकां सर तुमकां समज धाडला सांगता आयक लास्ट एक 27 केस आयल्या न्ही 27च्यान एक 14 दीस राव न्ही लायक 10-11 तारीख पर्यंत राव. आफ्टर दॅट वी वील सी. ना म्हणल्यार आमकां हे एश्युरन्स कशें दिवपाचें म्हाजें जावना म्हणल्यार तुमी फाल्यां म्हणल्यार जालां तें आयकना जाल्यार मागीर कितें करपाचें परतून हंगर स्ट्रायकाक बसपाचें. तुका लास्ट केस 27 तारखेक आयल्या मरे ताजे उपरांत एक 14 दीस राव म्हूण सांगलें 14 दीस रावले कितें सांगू तुका ना म्हाका हेजें म्हणल्यार कितें एश्युरन्स दिता तुमी आतां तुमकां सीएम आमचे कलेक्टर तुमकां धाडलेले आसा तुमकां कितें बाबा तुमी मातशें पळय पूण तुमी कितें गॅरंटी आमची घेवंक शकता की बाबा हे तुमकां 8 दिसान जातलें या 10 दिसान जातलें ही जी आमची तुमी वाचलें काय वाचपाक जाय जे सो पॉयंट्स आसा सगळे इलेक्ट्रिसिटी बील हे ते कितें कितें जे तुवें म्हाका दिलें हांव वाचलां सगळें वाचलां. ओके सो ते म्हाका तशें हांव डायरेक्टली तुका हें करूंक शकना हांव डेफिनेटली ते गव्हर्मेंटा मुखार घालता. ना हांव तेंच म्हणटा तुमकां तुमी घालतले हें तें तशेंच जाल्लें आहा आमकांय तुमी सांगा की बाबा हे 10 दिसान बाबा तुजें जातलें आपूण हें सगळें करता मागीर तुमी हें सांगपा जाय न्हू मागीर तुमी पळयता म्हणल्यार हें कितें सेम जालें. हांव सांगता न्ही आतां आय एम पुटींग इट बिफोर रायट नाव सांगता न्ही तुका
ना सर तशें करना ऑलरेडी सगळे क्लिअरन्सीस तुका दिल्ले आसा सो यू प्लीज टेक बॅक बिकॉज पीपल कायंड ऑफ येयल्लो आसा पळोवपाक ताका लागून ना तर म्हाका तुमी हे करा प्लीज हांव सांगता कितें सर तुमकां की तुमी म्हाका एक 100% सांगा की बाबा हे आयटम आसा गेला ते आपूण बाबा एक 8 दिसान 15 दिसान म्हयन्यान कित्याक आपूण करता पळयता म्हणल्यार ते क्वेश्चन मार्क उरले न्हू सर सांगले हांव जे एक्सपिरियन्सीस जे तुका ना तुमी पळया तुमच्या पॉयंटाचेर तुमी हें उलयतात येस ते हांव डेफिनेटली हांव सराक कित्याक सांगलेलें उत्तर दिलें ते भाशेन आमी हें करूंक ना हांव उतराचेर तांकां हें केलां तांकां जे भाशेन उलयलें ते भाशेन हांवें हें केलां आमी बसपा आसले धांक डेफिनेटली हांव ते साहेब तुका उतर दिलें ते भाशेन हांवें उलयलां गव्हर्मेंटा मुखार हांव हे इश्यूज जे आसा ते सगळे घालता तुजे ओके घालपाचें ते घातलेलें आसा सर तशें कितें घालप आमकां कोण ते ताका लागून आमी कितें म्हणटा तुमच्यान कोण सिनियर त्या मनशा कडेन आमी उलयता ना जाल्यार तुमी कशें आसा तुमी तुमकां कशें आमी तुका सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा ना तुमी चिला तुमच्या सायडीन चिला कॅनॉट सीट लायक दीस फॉर कंटेनमेंट झोन म्हाका आमकां त्रास आसा म्हणून हांव तुमच्या लागीं हें म्हाका कित्याक आयज तुमकां खंय तरी हें जावपा जाय प्लीज तुका हांव लास्ट एकदां सांगता प्लीज हांवें सगळे इश्यूज तुजे एकूण एक पॉयंट हांवें घेतिल्लो आसा तेजे शिवाय तुका तेंय सांगलां हांवें की केसीस कमी जायत चल्लेले आसा डेफिनेटली आमकांय हांगा तुमकां दवरपाचें ना बेश्टेच सो आमी डेफिनेटली एज सून एज आमकां फेवरेबल रिपोर्ट भितर येतलो डेफिनेटली आमकां खंय तरी एक टायम सांगपा जाय पळय सरान तुका एक बरे भाशेन एक्सप्लेन केला की डेफिनेटली हांव तेच उलयतां होपफुली अमके दिवसांनी एक क्लियर जावपाक शकता म्हणून शकता तेच प्रॉब्लेम जाता न्हू हांव हांव म्हणटा 2 दीस तुमी मागीर सांगा 4 दीस कोणी सांगू शकना कोणी सांगू शकना होपफुली म्हणजे कशें फाल्यां समज 25 केसी आयले जाल्यार मागीर कितें तू त्याला दुसऱ्या लोकांचे धरपा नाका न्ही सांगला सर सरांनी इतलं एक्सप्लेन केला ह्याच्या पुढे कोणी एश्युरन्स देऊ शकना सो तू उठ आणखी कशें आमी तशें उठूं शकता तुमी तुमचें कितें आसा तें तुमी प्रोसेस करा सर हांव तशें हें करूं शकता कित्याक तुमी म्हाका हांव म्हणून तुमकां सांगतालो की बाबा कोण तरी तुमचो सिनियर आमी मडगांव जावं पणजे कोण तरी तुमकां सांगपा जाय की बाबा अशें आमी हें करता आयज तुमकां सांगलें तें तुमचें मागीर हें करून फकां करून उडयतले सगळ्यांचें आमकां ऑलरेडी आमी हांवें तुका कितले सांगपाचें आशिल्लें ऑलरेडी हांवें सांगिल्लें आसा क्लियरली एक्सप्लेन केला हांव तुका सांगता कितें सर हांव सांगता कितें हेचे पयलींसान हांव सांगता मान्य करता तुमचे क्लियर नासता कसो लागून आमी आतां पाशेस काडला 2 म्हयने काडला कितें म्हणटा इतले तुवें तशेंच काडला लास्ट थोडे दीस आसतना तूं कसो कित्याक करता लास्ट हे कित्याक हे प्रश्न तुमचे सारके कित्याक करता की आमी करना जाल्यार सर हे आमकां अशेंच धरून अशें समजलां नोट केला एवरी टायम आमकां तुमी एक स्टेप सांगा येस बाबा तुमचें हें आसा न्हू 15 तारखेक काडटा सगळें सांगलां हांवें तुका आतां हेच म्हणटा तुमी आमकां एक सर फायनल सांगा तुमी न्हू तुमी डॉक्टर न्हू तुमी म्हणटाले आपूण डॉक्टर न्हू आमचे जे प्रमाणे सांगलें तुका सांगलें न्ही हांवें जेन्ना लास्ट केस 27 तारखेच्यान 14 दिसान जर काय केस येवना जाल्यार रिपोर्ट घेतले अशें जावपाक शकता ते सांगले आयचे दिसा तुका डॉक्टरूय सांगपाक शकना डॉक्टर आतां हांव सांगपाक शकना बाबा हांगा 50 केसी सांगपाक स्पेसिफीक बाकीचे आमचे जे पॉयंट फुडें कशें जातलें आमी तुमकां हें सांगला सर आमी 100% हांगा हांव कितें करूंक शकता आमकां अर्दे फुडें तुमी काडनाका की बाकीचे आमी तुमकां हेंय सांगत आसा की बाकीचे तुमी बाकीचे हितून तुमी 400 500 तुमी चेकअप करता दिसाक दुसरे दीस तेजो रिजल्ट काडटा तुमी नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आमचे समज तेच भाशेन समज केल्ले 200 पासून धरलेले जाल्यार आमचे 20 दिसान जावपाचें 2 म्हयने लागपाचे न्हू तरी आसतना आमी 2 म्हयने आमी रावले जाल्यार अशेंच आमी 2 म्हयने आनी 1 म्हयनो आनी 15 दीस रावले जाल्यार हे प्रॉब्लेम जातले लोकांची कामां वचपाक लागलेली आहा लोकांचे थिंगा तांकां मॅसेजी धाडटा की तुमी आनी कामार येयनाका म्हणून ताचेरूय हांवें तुका पयरूय सांगिल्लें तेजें म्हाका तूं एक जर हें दिता कोण आसा जाल्यार वी वील वर्क ऑन दॅट म्हणून सांगलें तुमकां सांगला मुसो तुमकां हांवें एक पयलीं तुमकां धाडला मुसो तुमकां मेल केला आमी तुमकां सांगला आमी आय वील डेफिनेटली गो वन बाय वन कशें तुमचें म्हाका तुमी कशें तुमचें कशें आसा तुमी पळया सर म्हाका तुमकां हें करपाचें ना हांव तुमच्या सायडीन कांयच ना तुमी पळया कशें
तर ओके बरं तुका बरें सांगलें म्हाका न्याय करपाक दिना हें रॉंग आयज आमी मांगरान जे प्रमाणे भूक हडतालाक बसलेले म्हाका एक न्याय का अन्याय करप आनी हांगा आयज आमकां फ्रिडम ना की एक मागपाक लागून जो आमचो महात्मा गांधी रावलेलो भूक हडतालाचे तशें आमी तेजे मार्ग पळोवन आमी एक आमचे हितून पीसफुली आमी जे मोर्चा आमी केल्लो आमी जो उपास सदनाचेर बसलेले कित्याक लागून जे आमकां बाबा हांगा जे मांगूरकारांक कितें तरी बरें मेळपा जाय बरें पावपा जाय अशें म्हणून सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की आमकां जें आसा ते आमचे लोक मांगूरकार आसात तांकां रियली त्रास जाल्ले आसा ताका लागून आमी बसलेलीं आसा आनी हांव मागता की जे गोवोरमेंटान आमकां जें जाय गरजेचें आसा तेजेर आमकां पूर्ण करपाचें हें मागपाक आमी परतून आतां मडगांव कलेक्टरा कडेन वयतात सो त्या भाशेन आमकां आयज भूक हाडटा बसले थंयच्यान हेला तुमी जाणा आसतले कशे त्रास जाल्ले आसा ते कोणा भायर येवपाचें पूण हांव मागता आमच्या लोकां कडेनूय की तेमीनूय त्रास असो दिवचो न्हू आमी जे प्रमाणे आमी जे लिगली आनी कानुनान आमी कानून भायर काडून वचूंक ना जे आमकां मार्ग आमकां महात्मा गांधीन दाखयला ते भाशेन आमी करूंक सोदतात आनी हांव सगळे एकान एक भुरग्या कडेन म्हजे भयणी कडेन आवय कडेन फ्रेंडा कडेन मागता कि तुमी वयलोन जावप न्हू त्रास करप न्हू मैं चाहता है कि हमारा जो भी मांगूर का आदमी है बच्चा है तकलीफ नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट को तकलीफ नहीं होना चाहिए कि जो कि वो हमारे को गलत समझे हमारा नाम ऐसा भी उन्होंने खराब कर रहे हैं लोग को हमको दिखाना चाहिए कि हम लोग मांगूर का लोग कितना अच्छा है सो प्लीज़ मैं तुम्हारे से और दरख्वास्त करता है कि आप लोग घर को जाओ मैं मडगांव को उधर जाकर हमको पीआई साहब ने मडगांव को लेके जा रहा है कलेक्टर के ऑफिस में मैं मेरा उधर मांगनी उनके सामने रखेगा हमको कुछ भी जो उनको करना है करेंगे लेकिन हम मांगूर के लिए हम पीछे नहीं निकलेंगे आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए जय हिंद आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज मंगूर हिल हो कंटेनमेंट झोन आसा जवळ जवळ 2 महिने 3 दीस जाल्लेले आयज कंप्लीट जाल्लेले आसा आमकां सगळ्यांक खबर आहा थंयसरल्या लोकांची सामकी हालत एकदम बिकट जाल्लेली आसा पूण सांगूंक खुशी भोगता कित्याक आयज
आमच्या गव्हर्मेंटान तेंचे सगळे ट्रिटमेंट केलेले आसा, तांकां जे टेस्टिंग केलेली आसा ते आतां नेगेटिव्ह मेळपाक स्टार्ट जालेले आसा आनी खंयसर तरी आयज तो कंटेनमेंट झोन रिलीज जावपाचो आसा. म्हाका दिसता हार्डली 8 ते 10 दिसां भितर तो कंटेनमेंट झोन आहा पळय तो ओपन जावपाचो आसा. म्हाका दिसता बाय 10 तारीख ते 15 तारखे पयलीं पासून तो ओपन जावपाचो आसा. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की जे मंगूरचे आमचे भाव आसा किंवा भयणां आसा तेंच्यांनी कांय पॅनीक जावपाचें ना किंवा रॉंग स्टेप घेवपाचें ना. हांव हांगा थंयसर खूब जाण पॉलिटिकल इशू करूंक सोदता. हांव सांगता की ही मॅसेज सगळ्यांक पावलेली आसा. आमच्या वास्कोच्या आमदारान बाब कालूस आल्मेदान CMA कडेन पर्सनली उलोवन ही कंटेनमेंट झोन मांगरांतलेच न्हू जाल्यार कार्यावाड्या सुद्दां कंटेनमेंट झोन आमी रिलीज करपाचें आसा. कार्यावाड्या सुद्दां आमकां आतां नेगेटिव्ह गावता. हांव आमच्या गव्हर्मेंटा तर्फे गव्हर्मेंटान जे आमकां कावन्सिलरांक खूब इम्पॉर्टन्स दिलेलें आसा जशें डेप्युटी कलेक्टर जे कंटेनमेंट झोनान जेंकां कितें कडधान्य पावयता ते मंगूर हिल आसूं ते कार्यावाड्या आसूं हे थंयसरले कन्सर्न कावन्सिलरांक घेवनूच पावलेले आसा. आयज आमचे लविनाबाई कावन्सिलर आसा तेणी कार्यावाड्या सगळ्या जे कंटेनमेंट झोनान जे कोण आहा रहिवासी आहा तांकां तेणी कडधान्य पावयलेलें आसा. सो हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन की हो पॉलिटिकल इशू करपाचो न्हू. आमी सगळ्यांनी टीम वर्क म्हणून काम करपाक जाय. आमी जे कंटेनमेंट झोनान जे कोण कोण फसलेले आसा तांकां हेल्प करपाक जाय. खंयसर तरी वाट भायर काडपाक जाय आनी ह्या कोरोना पासून आमी मुक्त जावपाक जाय. इतलेंच न्हू जाल्यार आमकां आख्खे गोंयकार आमकां वास्कोकारांक किंवा मंगूरकारांक दुसरे नदरेन पळयता तें पळोवपाचें न्हू. कित्याक आयज खंयसर तरी मंगूर हिल आयज क्लियर जाल्लेलें आसा. थंयसरले जे जितले आसा तांकां जितले आमचे भाव भयणां आसा तांकां वायरस थोडो लागून सुद्दां गेल्लो आसा आनी आयज तेंचे प्लाझ्मा स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. आनी समज खंयसर गोंयान दुसरे एरियेन कोणाक समज साल्वार करपाक जाय तांकां प्लाझमाची गरज आसता तेन्ना ह्या वास्कोकारांची किंवा ह्या मंगूरकारांची आमकां गरज पडटली. सो हांव लोकां कडेन मागता विनंती करता की वास्कोकारांक दुसरे नदरेन पळोवं नाका. आमी एकामेकांक आमी हेल्प करपाक जाय आनी ह्या कोरोना पासून आमी मुक्त जावपाक जाय. देव बरें करूं. अगर ऐसा है, अगर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, केसेस बढ़ जाएंगे तो ये खुलने को नहीं मिलेगा. तो एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इधर भीड़ इकट्ठा मत करो. जो सैफुल्ला खान इधर थे उनको अभी पुलिस उनको लेके गई है. डिप्टी कलेक्टर ने उनसे बात की है. जो कुछ है वो उनसे बात करके हम फैसला ले लेंगे. हाँ, इधर बैठ के कुछ हासिल होने वाला नहीं है. केसेस अगर मिलेंगे तो तकलीफ आप लोगों को हो जाएगी.